guys, welcome back to our YouTube channel, The Florian's Family. A very good morning, Soglang. And firstly, I'm sorry, Magta Soglang, ki I 1 week akko video post corona. We were not active on YouTube. I was active on Instagram, but I was not active here. Zaiten zala, like in this 1 week, zaiten gola, one after the other. Starting from first, tum जाणाय सगळीं की म्हाका इयर इन्फेक्शन जालोलें. सो ते इन्फेक्शन रिकवर जाता मुगे मामी थंडी जालें. ओके, मामी थंडी जाली, ती थंडी मागीर म्हाका येयली. ओके, मागीर मामणी आल्लोली, तुम जाणाय सगळीं ती आल्लोली हिंगा लास्ट वेन वी वेंट फॉर मूवी. दॅट वॉज द लास्ट ब्लॉग. आनी तेज उपरांत आमी जेन्ना म्हाका थंडी जाली तेन्ना हांवें मामणी फॉर सेफर सायड हांवें ते पोतून धाडलें, तूं वच घरा, आम दोगांय बरें नाय, नाजाल्यार तुकाय थंडी येयत. सो मागीर ती गेली. मामी बरी ना जाली, बरी ना जाली, सामकें होंकली माता, बट होंकली म्हणजे कफ भायर येना. सो शी वॉज लायक फुल्ली चोक्ड, लायक इतुली भरलोली थंडी. आनी म्हाकाय बी सामकें मुगे होंकली मान न्हू, काना सामकें कानाचें प्रेशर येतालें एंड इट वॉज व्हेरी पेनफूल एंड उलोवपा जायनासलें सारकें, कित्याक ताळ आजून मुगे वॉयस सारकें जालो ना, आजून वी आर रिकवरींग. बट मागीर कितें जालें तें स्लोली एक 2-3 दिसांनी वा 4 दिसांनी कितें अशें हांवें मामणी फोन मारलें आनी बिश्टें म्हणजे खबर गेलोली अशें लायक हाव आर यू एंड ऑल. चोवपा गेल्यार मामणीक थिंग मुस्ताक मुयेन घास मारलें हिंगा दोळ्या कडेन, काय गांजिलान घास मारलें काय कितें खबर ना. सो तिवूय बरी ना जाली. सो तिगांय बरी ना जाली आमी. आनी म्हणजे कित करपाचें आनी कित कोन्न सांगपाचें आनी कांय सोजमोना, बिकॉज आय एम वन सायड इन माय पेन एंड वन सायड मम्मी इज नॉट वेल, आनी वन सायड आय गेट टू नो दॅट मामणी इज ऑल्सो नॉट वेल. आतां एसो कंडिशन येयलें की म्हज्यान थिंग वचो जायना, तेच्यान हिंग येवपा जायना, वा ते म्हणजे मामीच्यानूय वचो जायना. लायक यू नो वी आर लायक कंप्लिटली पॅक्ड. बट हांव एक सांगो तुमकां, लायफान न्हू जेन्ना तूं सीक जाता ओ तूं म्हणजे यू गो टू अ डावन फेज, यू गो थ्रू अ लो फेज, तेन्ना न्हू देव तुका बिश्तो ते सिट्युएशनाक घायना, कळ्ळें तुका. ते सिट्युएशनाक देव तुका घाता चोवपा, फॉर रियलायजेशन, फॉर एवरीथींग, वेदर इट इज म्हणाका सोयरीं दायरीं, मागीर तुगेले फॅमिली मेंबर्स, मागीर तुगेले जे नेबर्स, तुगेले फ्रेंड सर्कल मोठाय ते, यू नो, ही सोगल्यांक गेले न्हू टेस्टिंग पिरियड चलता तुगे मायंडा. बिकॉज यू एक्चुअली डू ब्लायंड ट्रस्टिंग विथ एवरीबडी, यू ट्रस्ट देम ब्लायंडली. आनी जेन्ना तूं लो फेजान वयता न्हू तेदोन तुका रियलायजेशन जाता की आतां हे लो फेजीचे म्हाका एकलोय मनीस ना. यू नो, जेन्ना हांवें तो लास्ट विडियो घायलोलो तेन्ना जायते जाणांन म्हाका मेसेज घायलोले, म्हणजे आमगेली फॅमिली जावं दुसऱ्या म्हणजे मातशें पयसुल्लीं आहाय तेमी जावं जायते फोन केलोले, मेसेज घायलोले. ओद्यान मेसेज दिकूं आनी फोन दिकूं माला चोवपा की तो विडियो आपल्या घायला काय ना, ते चोवपा मेन. तो विडियो म्हणजे आमगे कोणू आहाय तितूंकू इनवॉल्व ओ कितें का ते चोवपा, रेक्टिफाय करपा, सारकें चोवपा लागोन की हो विडियो आमकां लागोता काय. हांवें तो मोच काण दवरलो, तो मोच तुका फीट जाता घाल, तो मोच तुका फीट जायना काय नाका, जरी तर तुका दिसता
तुगे पांयां तो मच वयता घाल हुशेन घाल कित्याक तूं कोता आसतली तुम कोता आसतली तेका लागून तुमकां तो व्हिडिओ लागलो तेशें न्हू मुगे इंस्टाग्रामाचे रिल्स देखून हांव घातां सगळ्या लागोता चाट्ट कोन्न लागोता कित्याक लागोता बिकॉज इट इज फिटींग यू इफ इट इज नॉट फिटींग यू कोणाक घाल मग कोण जाणा मे बी शी इज रँडमली टॉकिंग आनी हें आनी तें अशें कोन्न जाता न्हू बट आतां हांव उलयता तें सारकें इंटू द फीश आय म्हणटाय ते भाशेन न्हू मुगे बाल सारको रियलिटीचेर तोपता तेका लागून लोकांक लागता आनी हे फेजीचे न्हू म्हणजे हो फेज पडत आमकां पास आवट जाता हेजेर म्हाका भोव कोन्न मुगे मम्मी कुच्यान मुगे फॅमिली कुच्यान न्हू म्हाका एक रियलायजेशन कित्याक हांव न्हू सोद्दां मुगे एक बॅड हॅबीट म्हज्यान न्हू कोणा ना म्हणपा जायना जेन्ना कितें अशें म्हणजे कोणा मुगे हेल्प जाय मुगे आदार जाय ओ मुगे कितें जाय जाल्यार आय वूड 10 times think आनी एक पांयाचेर उब रावन धांव मारता सोगल्यार बट this time and this phase what came in our life I saw there was no one for me there was no one I expected few people here and there but they did not show up and who showed up like what happened why she so silent आणि कितें तरी जाला हांव खबर घेतलें आनी म्हणजे येन मेळ्ळें म्हाका मुगे फ्रेंड्स देखून म्हाका जे कोण येन पर्सनली दे डोंट नो माय हावज ऑल्सो बट दे केम टू मीट मी टू सी मी आनी ऑल माय फ्रेंड्स हू नो माय हावज ऑल्सो like for years and years we are friends so thank you so much y'all came y'all took a moment to take like how I am and what I'm going through and y'all give me such a comforting love and comforting support thank you so much for everything ani my subscribers I love you guys you are a blessing in my life ani congratulations to you and to me and to us you know why because we crossed 5k subscribers and I didn't get to celebrate but we'll celebrate I promise you that okay ani before I forget to all the je kon म्हणजे नाका कोणा हांव वयर सरलोलें तुमची तीत रावाय करीत रावाय जेलसी मारीत रावाय कांय जापाना हेज मुखार कांय जापाना करीत रावाय जेलसी मारीत रावाय बाल मारीत रावाय गाडयो मारीत रावाय कस करीत रावाय म्हाका तरी तुमगेलें जावं हांव जाणा कोणू जरी बरो मनान चोयना जाल्यार हुंयच्यान एक तरी आमकां तोपोलें पूण जरी तर तो कोण घेवपा येयलो न्हू हिची एक बाल सोलटी 4 जायत सांबाड 4 जाण सामके पोत पडत भोगोश माग बरे भाशेन चोय कोणागे ब्लॉग चोयता दुसरे आमगे हांव चोयता आतां हे दिसांनी जायते आमगे युट्यूबर्साचे देखून जोटाय हुंय लोक बा जायते हांव चोयता सगळे मुगे भाव भयणां जितले युट्यूबर्स आय वॉच यू गायज यू आर डुईंग सुपर्ब and we don't appreciate each other but I appreciate all of you I know what is hard work and I know how you guys are managing salute I would like to say one thing to my all fellow YouTubers who are going through a tough time you all are strong you all are blessed don't listen to anybody just do what your heart says and move ahead with his name that's it I would like to say don't ignore everybody let their karma do their karma your karma do your karma okay so last but not the least let's see from tomorrow by the way y'all missed me so take care guys pray for us keep us in your prayers also and take care from tomorrow I hope I get
that strength from God to stand back, to be back, to make you laugh. And I miss you guys, and I miss you so much. All of my love, all of my prayers, all of my blessings to all my subscribers. So please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, The Florian's Family. And please do not forget to press the bell icon next to the subscribe button so that you get notified until I upload another video. Until then, love.